Hi guys, maayong hapon. So hapon na guys no, hapit na mangit-ngit. So na may bayabasan diri sa dapit sa mong balay guys. Manguha ta daghan kay ginog guys tanawa. Puriya bitin, labong kay guys oh. Puriya. Manguha lang kog bayabas nara guys oh. Hinog kay guys, hinog. So napay daghan guys. Ito pas babaw guys oh. So atong kuanon guys, bayabas oh. Hinog kayo. Mut kayo guys. Tabis kayo guys. Mga pata guys. Sinatay kwaon guys oh. Itong bawgon ang sanga. Naadari kwaon. Nara oh. Nara. Itong kwaon. So nara guys oh. So napay daghan guys. Ugma na po sunod adlaw na to na pangwaon na padaghan oh. Ugma na sad guys. So bye. Bayabas.